أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. يا الله. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبا، وأدب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبا، وزكى أوصافه وأخلاقه فاتخذه سفيه وحبيبا، ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبا، وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تهجيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هذبوا أهل الأقطار والآفاق. أما بعد، فهذه جملة يسيرة من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لترتقي به أمته وتحوز النعم. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، وما ضرب عليه الصلاة والسلام شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام يقصف نعله ويخيط ثوبا ويعمل في بيته ويفلي ثوبا ويحلب شاة ويخدم نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت. وقال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. وقيل: يا رسول الله ادع على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة.
وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكره عرفناه في وجهه، وتمامه في كتب الحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لعلى خلق عظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وأزواجه وذريته وعلى الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم، وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين وجميع الملحدين. يا قوي يا عزيز، يا قهار يا جبار، يا قهار يا جبار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء، وأن تحفظنا من كل وباء، وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا واجعل ولاة في أمورنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين والمرحومين، اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين والمرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا من المحرومين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. মুসল্লিয়ান কিরাম, দাঁড়িয়ে কাতা সোজা করুন। কাতা সোজা করার ক্ষেত্রে আমরা পায়ের গোড়ালি প্রতি লক্ষ্য করি। পায়ের প্রত্যেকে নিজ নিজ পায়ের গোড়ালি প্রতি লক্ষ্য করি, তাহলে কাতা সোজা হবে, সুন্দর হবে। আমরা
পর্দায় নিচে যে যেখানে আছি নিজ জিম্মায় সামনের খালি জায়গা পুরা করি। যারা কাতারে জায়গা পায় নাই আমরা তাদেরকে কাতারে জায়গা করে দিই, সুযোগ করে দিই। আমাদের সামনে যেন কোনো অবস্থায় জায়গা খালি না থাকে। পথে ঘাটে যারা দাঁড়িয়েছি কাতারের সাথে সংযোগ হয়ে মিলে আমরা দাঁড়াই। যাদের কাছে মোবাইল আছে খেয়াল করে লক্ষ্য করে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখবে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا، وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম, বেশক আমরা গুনাহগার, আমরা অপরাধী, আমরা মুজরিম। আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম, জীবনের যাবতীয় গুনার উপর অনুতপ্ত লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে না করার প্রতিজ্ঞা করে আমরা সকলে মিলে তোমার শাহী দরবারে হাত উঠেছি মাওলা। আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করতেছি মাওলা। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ ফরমাও। আল্লাহ আমরা তওবা করতেছি, আমাদের তওবাকে কবুল ফরমাও। এই তওবার উপর মওত পর্যন্ত ইস্তেকামত অটলতা দান ফরমাও। আল্লাহ বিশ্বের সকল মুসলমানদের মাফ ফরমাও, সকল মুমিন মুর্দিগানদেরকে মাফ ফরমাও। ইয়া আল্লাহ সকল মুমিন মুর্দিগানদেরকে মাফ ফরমাও। হযরত শাহজালাল মুজাদ্দিদ ইয়ামিনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দরাজাত বুলন্দ ফরমাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের জিন্দাদেরকে তুমি হেদায়েত দান ফরমাও। আল্লাহ আমাদেরকে তুমি এক নেক বানাও। আল্লাহ বিশ্বের মুসলিম জাতিকে এক নেক বানায় দো। আল্লাহ এক নেক বানায় দো। আল্লাহ আমাদেরকে নামাজি হিসেবে কবুল ফরমাও, আমাদের সন্তানদেরকে নামাজি হিসেবে কবুল ফরমাও। আল্লাহ তোমার হুকুম অনুযায়ী, তোমার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য কবুল ফরমাও। হে আল্লাহ আমাদের দেশকে হেফাজত ফরমাও। আল্লাহ দিন বা দিন উন্নতি तरक्की दान फरमाओ। হে আল্লাহ দ্বীনকে হেফাজত ফরমাও। হে আল্লাহ দ্বীনকে হেফাজত ফরমাও। হে আল্লাহ আমাদেরকে কবুল ফরমাও। হে আল্লাহ অনেক দূর দূরান্ত থেকে হে আল্লাহ মুসলিমরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন মাওলা। তোমার শাহী দরবারে হাত উঠে আল্লাহ প্রত্যেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং পাশাপাশি শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহির মাজার